Bonjour, hello à tous. Bienvenue dans la nouvelle partie de Fire Emblem Three Houses. Je crois que c'est la 8ème cette fois-ci. Je vais tout de suite commencer, hein. Pas de temps à perdre. Un chapitre un peu particulier, c'est le chapitre du coronavirus. Où on va enquêter dans le village de Remire, de Remire en français. Parce qu'il y a une étrange maladie qui opère et on va venir en aide un peu aux habitants du village. J'avais envie de jouer à Fire Emblem là en cet après-midi de janvier 2021. Encore une fois, j'espère que tout le monde a passé un bon jour de l'an. Alors je pense que le chapitre va être assez court peut-être, parce qu'on est déjà au 9 du mois. On va commencer par un quartier libre, hein, comme d'habitude. Let's go. On change pas. Surface. I do not know why it is so, but being here makes me feel quite unwell. I am so sleepy and a bit. It is a struggle merely to stay conscious. Aïe. Are you feeling the same? Aïe 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 aïe. And yet, it feels familiar. As though pulled from a corner of my memory. From a time long ago. I simply cannot fathom it. C'est vraiment le coronavirus, hein. Là, ça y est, hein. On a été touché par la crise. Bon, on va faire notre petit chemin habituel. On va ramasser un peu. Bam. Il y a Bernie qui veut nous parler. Nature morte, ça doit être à elle. What is it? Sorry, I've got a cold. Thanks. Aïe. Maintenant, elle fait genre elle a le coronavirus, quoi. I've been looking for this. C'est pas très... moralement, c'est pas très sympa, hein, Bernadetta. Hachette usée. C'est Cyril, ça, non? Hey, Professor, did you see that my father came by during the Battle of the Eagle and Lion? He left soon after, but I saw him talking to Edelgard first. I wonder what they could have to talk about. I guess that would make sense. He is the Minister of Military Affairs after all. Still, though, I could have sworn those two didn't get along. Est-ce qu'on a un truc pour toi? Pas l'impression. Hey, Manuela. I know you figure medicine and magical healing are two ways to do the same thing, but it's way deeper than that. Medicine is all about preventing infection and suppressing symptoms with, well, medicine. That's probably obvious. But magical healing is focused on closing up wounds faster, raising a body's vital energy, stuff like that. Intéressant. Alors, j'avais dit que après la bataille de l'aigle et du lion, on allait commencer à recruter des gens. Là, la seule personne à qui j'ai parlé, c'était Casper. Et j'ai pas envie de le recruter, mais par contre, Manuela, j'ai bien envie. Alors, je vais juste regarder s'il y en a rien pour elle, j'ai pas l'impression. J'ai bien envie de la recruter parce que c'est une bête bitch. Hello, Professor. I know
that look in your eye. You want to ask me a favor. Oui. You want me to help out with your class, right? You just say the word, and I'll help however I can. Don't worry about it. You're just starting out as a teacher, right? It's only natural for those of us with more experience to help the younger generation. Yay! On a Manuela. On va juste jardiner. Bam. On récolte. Oh là! What the fuck? Pourquoi j'ai autant de graines d'herbe? Pourquoi j'en ai 19? Qu'est-ce qui s'est passé? Mon dieu. Ok, bon, Manuela, c'est dans la poche. On va récolter un peu les trucs qui traînent. On a Alois. I'm going to catch me some mighty fish. Just you wait and see. I didn't catch a single fish last month. But this month, oh, this month. I'm casting my line just as the captain taught me all those years ago. You're going with the captain to investigate Remire village soon, aren't you? It feels like so long ago that you two came here. Est-ce qu'on a un truc pour lui? Non, j'ai pas l'impression. On va poursuivre notre chemin. Les petits chats. On a H ici. Non, mais non, je veux pas parler aux chiens moi. I'm worried about Remire. That affliction is a little too mysterious for my liking. I'm pretty sure it's not normal. Then what Paraît could que ce it n'est be? pas une simple maladie. Ah, ça c'est peut-être lui. Non, c'est Ingrid. H, ça me tente pas trop de le recruter, donc... Ça c'est... Alois? Là c'est à Flame? Le garde. Greetings, Professor. Nothing to report. Oh, except that Tomas departed the monastery and has yet to return. Thomas. Consider that reported. He's been gone for periods of time before and has always returned, so I'm not too worried. Still, I wonder what in the world he's doing out there. Bonne question. Ok. Ici on a quoi? Hello there. Anna, elle veut nous dire un truc? Professor, I'd love to catch up. Non, elle s'en fout. Ok, j'ai l'impression qu'on n'a rien pour elle. Cristal d'arcane. Continuons notre chemin. Ok, là on a un truc à ramasser. Bienséance en autre société, c'est Lorenz. Tiens. You know, Professor, the tournament fish and the meal we indulged in after the battle of the eagle and lion. Why, all of the food I've eaten in this monastery has been absolutely delectable. Every last bite of it. Food really is the only thing you think about, huh? Hardly. I think about all sorts of things. Oh, like tomorrow's menu, for instance? Yes, that's mine. Ok, donc ça c'est à elle. Pas envie de le recruter non plus. Ça ne me fait ni chaud ni froid. Ah non! Pardon. Voilà, j'ai failli... You know, Professor, the J'ai tournament failli... fish, J'ai why, failli. Oh, Lui il a une I have a quête. request. On a un truc pour lui, peut-être... Non, on n'a rien. Hein. Alors, est-ce qu'on recrute Felix?
parce que il est très fort, mais d'un côté il m'énerve un peu. Genre pour l'instant c'est pas genre quelqu'un que j'ai envie de recruter genre en premier quoi. Du coup on va le laisser de côté. Investigating Remire Village. Be on your guard. Ok. When news reached us of the disturbance, ours was the first unit dispatched to Remire. We had renowned scholars and accomplished magic wielders with us. In all honesty, I was scared witless the entire time. For all we knew, it was an epidemic like the rumors suggested. And rumors aside, that place had an eerie air about it that chilled you right to the bone. Mystery. They say that things rarely, if ever, go according to plan. Still, plan we must. After all, if we don't effectively force things to go our way, nothing will be achieved. How about you, Professor? Are you leading the life you envisioned for yourself? Elle fait vraiment peur, Edelgard. Hein. Donc ça c'est à Léonie. On a Raph. Hey, Professor. Can I get your advice on something? I just don't know what to do anymore. I used to think they were the best, but now I can't even stand looking at them. But worrying about it won't solve my problems. What if I can never eat fish again? Aïe 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 aïe. Oh, hey! Ok, ça c'était à lui. Ah mince, j'aurais peut-être pas dû. J'ai pas vu combien il avait de motivation. Est-ce qu'on a quelque chose ici? Déteste les insectes. Alors c'est soit Shamir, soit quelqu'un d'autre. Pa, pa, pa. Ah, il y a Dorothea. Alors je sais pas si elle nous acceptera. Comment on peut faire? Parce qu'en soutien j'ai que je suis que niveau C avec elle. Est-ce qu'elle va m'accepter? This is the question. Ou alors j'attends peut-être de manger avec elle ou... Écoute, je vais lui demander maintenant, au pire on... Congratulations on winning the Battle of the Eagle and Lion. Did you get a special reward? I certainly feel like I earned a special reward. Don't you, Professor? Je lui demande maintenant et au pire je pourrais retourner sur la dernière semaine ou enfin bref, on verra. J'ai peut-être un objet trouvé pour elle. Ok, non. Allez, let's go. I do find you very Ah, interesting, Professor. I'm just not sure if it's enough to change classes. Let me think about it a bit more. ok, on s'est fait rejeter. On s'est fait rejeter. Bon. À l'écurie, est-ce qu'on a quelqu'un, quelque chose? Là, il y a les deux qui se chamaillent. A moment, please. Petit chat. Of the 4 or 5 years since I started here, this is certainly the busiest. It was 4. I've been here 5. What's a year here or there? Don't be petty now, Shamir. You count your enemies the same way. If I take care of them quickly, what does it matter how many there are? Oh, sorry. We didn't mean to ignore you, Professor. As you were saying, it's been a busy year. There never seemed to be enough hands for the work. That reminds me. Do you have that thing? If you do, we want it. Want? No, we need it. Give it to me, not her.
Hey now, I'm the one who brought it up. We may be friends, but that's just rude. I have a favor to ask. Ok, on va leur donner leur truc. Alors, est-ce que c'est à toi ça? It's not mine. Ok. Thanks. How did you know this was mine? Que ça c'était à elle. Est-ce qu'on peut la recruter? Ou mieux vaut attendre. Écoute, essayons. Working hard, aren't you? I'll admit, I'm impressed. I can assist with any tasks or help with your students. Ok. I'm available anytime I'm not on a mission with the Knights. Ok, ça c'est good. Of the four, it was four. Ah, you can't. If I take as you were that want. Hey now. Hey you. C'est la même Do quête? me a favor. Ouais. Est-ce qu'on a un truc pour elle? Est-ce que les lettres Aria c'est pas... Oh. Ah voilà. Ok, donc c'était bien à elle. Bon, Catherine, je m'en fiche un peu. Ça c'est à Sylvain. Professor, you seem unwell. How are you faring? If you're not feeling well, I'd strongly recommend some rest. T'inquiète. Professor, tell me, is this about Remire? There are more villagers acting strangely today than yesterday. Knights have been dispatched, yet the underlying cause is as yet unclear. And the most anyone can do is stand back and watch. It is most distressing. Professor, what do you think about all this? C'est un complot! In that case, we should strengthen the guards. If you visit the village, Professor, please, take care. T'inquiète. No, that... Ok, non. Professor, what have you got there? That's... my goodness, that is just what I've been looking for. I can offer nothing more than this, but I do ask that you consider trading with me. I am in your debt, Professor. Lui, on n'a rien. I thought we might make it through last month in peace. But no, another incident just had to arise, didn't it? If only this debacle had to do with crests, why, I'd have gone and dealt with it in an instant. Recruter, non, ça m'intéresse pas trop, lui. Donc, next. Next. Il y a un truc ici. Je sais pas, je vois pas. Un féru d'histoire, donc ça c'est peut-être à H, non? Get it. Remire Village is an Empire territory, but it's still relatively close to the monastery. Oh, but you know all about that, don't you? The story goes that it was in Remire Village that Alois found you. Eh oui. Visiter à... I heard about Remire Village from some of the knights. It's certainly troubling. If it's a contagion, we at Garrick Mock should be on the lookout as well. Je doute que ce soit une maladie. Oh? Well, that's better. But I wonder what the real cause could be. Your words are oddly persuasive, Professor, even if they're not exactly based on anything. T'inquiète. Rien pour elle non plus. On va passer par les classes. Les salles de classe. Ah, Professor! The Battle of the Eagle and Lion was such good fun, don't you think? Ignatz, how long are you going to keep harping on about the Battle of the Eagle and Lion? Oh, come on, let me gush.
Did you see how the house leaders came together after the battle? What an incredible thing to witness. Harmony, even after something so hard fought. True. If they can keep playing nice, perhaps there will be peace in Fodlan after all. Ouais, ouais, ouais. Je crois qu'on n'a rien pour eux deux. Hein. Continuons. On va aller chez les Blue Lions. The librarian is always out and about these days. And just when I had some questions about a book I'd borrowed. Ugh, now I'm so curious about where he's gone off to. He'd better come back soon. Histoire? Non, c'est pas elle. Ok, rien à elle non plus. Et recruter, ça m'intéresse pas. Flame! I am so happy to be part of your class, Professor. I honestly cannot recall the last time I interacted with others on a daily basis like this. It reminds me of when I was a child. That was so very long ago now. Oh, I mean very, 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 very long ago. La vieille carte. Voilà. That is mine. Je crois qu'elle était déjà motivée. Chaque fois j'oublie de regarder. Ok, il n'y a rien ici. On va aller dans les trucs d'entraînement. Arnaqueur de talent. Ah bah tiens. Ah, c'est Ayuri ça. Ici on a quelque chose. J'ai pas l'impression. Need something, Professor? I was just asking Monica here to be less demanding of Lady Edelgard's time. This is my first time working with the Gerald, the legend known across the ages as the Blade Breaker. And I get to see him with my own eyes. That means I have to try my absolute hardest. Oh là là. Okay. Alors allons vers la cathédrale. Il y a une quête qui s'est débloquée en bas. Hello. Lawrence. Professor. How are you feeling, Professor? You look rather ill, if you don't mind my saying so. Are you sick? If so, I would urge you not to push yourself too hard. Take some rest. Just my natural talent, nothing out of the ordinary. Enough wit now. You should lie down. Yo, Lawrence. Oh, most kind. Ok, ça c'est good. Pa, 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 pa. I could use your help. Encore une lettre à ramener. You do not look well. Are you sure you aren't coming down with a cold or some other ailment? Please, visit a doctor before your situation worsens. I suppose the infirmary is also an option. Though when I went there the other day, I was unable to receive medical guidance, as Professor Manuela was drunk and fast asleep on the floor. Aïe. Alors je vais quand même me TP à la serre pour la quête. Parce que c'est le truc d'échange là, c'est un peu chiant. Hey, please. Could you Oui, launch and tiens. text it? Thanks, Professor. Ok, perfect. Il va falloir le ramener où à la cathédrale? Ok. Il y a quelqu'un qui veut me parler. During the Red Wolf Moon, wild monsters make ready for the winter to come, stirring more than at any other time of the year. You were off for Remire Village, isn't that right? Watch your step on that journey. May the goddess protect all of you. Merci.
On va passer par l'intérieur. This is a place of mysteriousness. I have awareness of how much difference every part of the world is. In a place alike to this place, you can imagine the goddess of Fodlan truly existing. At times I miss those places in Bridget. At times, I am missing those places so painfully. Oh. Un chasseur, ouais. Ok, on va essayer de la recruter, mais je pense pas qu'elle va vouloir. Training has given me great busyness right now. It is not a good time for the chatting. But you have given me intrigue. Please make sure you are speaking with me again. Ouais. Bon, pour l'instant, on a 2 personnes avec qui manger. Dorothea et Petra. Et si on a quelque chose? Non, pas l'impression. On va aller voir dans la salle des statues. Ah là, on a un truc. Ok, c'est pour Mercedes, sûrement. What is it? I'm in the middle of my daily duties. I assume you know by now that the 4 saints are all-important figures in the teachings of Xeros. Still, I have a particular fondness for Saint Sethlin. I have something to ask of you. Des élèves manquent à l'appel. Ouh là là là. Pas très rassurant tout ça. I'm sorry to say. Ok. Ah, je pouvais pas le recruter, hein, je crois. Hein. Je crois qu'on peut pas le recruter encore. Mercy. Oh, goodness. Is something the matter, Professor? Attends, le chat derrière. Please be careful. It's so easy to catch a cold this time of year. Ça, c'est à toi. Oh, this is mine. Recruter? Oh, you want me to join your class? Well, I'm already having so much fun in my current class. Sorry to disappoint, but I'll have to decline. C'est à qui il faut donner le prochain truc? On va faire 20 milliards d'allers-retours. Well, good day, Professor. Well then, I should go. On n'a rien pour elle. On va introduire la chambre de qui cette fois-ci? Ferdinand. Remire Village. Is that not where you met Edelgard? If you had not been there, something terrible could have happened. Did one of the house leaders know that mercenaries were staying in Remire Village? I wonder. It will remain a mystery for now. All we can do at this point is speculate. J'ai trouvé... Non, ça c'était pas lui. Ah, rien, j'ai l'impression. Recruter? Oh, Professor. Here to recruit me, I presume? Well, the eldest son of House Ire will not be so easily swayed. D'accord. Alors, attends, je vais juste me moucher pendant une petite seconde. Je reviens. Allô, allô. Ok. Donc ce côté-là, c'est bon, la bibliothèque. Claude.
Even if I spend all of my time rummaging through this library, there's a limit to the knowledge that can be gained. Apparently, it only contains books whose contents have been deemed appropriate by the church. If only Tomas were around. I bet he has some interesting stories he could regale us with. Un truc pour toi? Je crois pas. Peut-être le dé c'était pour lui, non? Soit lui, soit Yuri, de toute manière. I fear I may become a social recluse soon. My life consists of wearing a groove in the floor between the library and the dining hall. Although I guess a real recluse wouldn't leave their room, eh? Oh, ok. Une art. Est-ce que ce serait une bonne addition? En vrai, pourquoi pas? Mais comme Félix, c'est pas genre une priorité, quoi. On a rien de ce côté. Sylvain. I wonder how Remire Village is faring. Hopefully we're not dealing with some new epidemic. It wouldn't be unheard of. Almost 20 years ago, a terrible plague blazed through Fargus. It even hit the capital city, taking the queen consort's life. Or so I heard. The whole kingdom was in an uproar over that loss. The person who saved the kingdom wasn't a doctor, but a holy woman, the fair Lady Cornelia. After that, she was awarded the honor of being a mage in the service of the royal family. She sounds like an amazing woman, but she must be pretty old by now. But hey, maybe she's aged like a fine wine. On est vraiment dans le thème hein, des pandémies et tout là. Hein. Est-ce que Sylvain, on a un truc pour lui? Ah oui, la lettre. Oh, that's mine. Est-ce qu'on peut le recruter? Je pense pas. What's up, Professor? You need something from me? Hey, I got a girl Voilà. waiting. Well, two. If they don't know about each other. I mean, can we talk later? Ok. C'est pas grave. Well. Quelque chose ici, non? Ah. Hautement allergique au ménage. Bah, c'est à Manuela. Professor, I picked this up, but... Oh hey, it worked out perfectly. Want to trade me what you're holding for it? Allez, Thanks, vas-y. Professor. This is great. Objet trouvé, c'est la hache, c'est à lui. Hein. Hey, that's mine. Par contre, j'ai pas envie de le recruter. The knights go out from Garreg Mach to take on all kinds of other duties. I'd sure like a job like that one day. Then again, I don't know. Serving Lady Rhea here is pretty good. Ok. Y'a rien ici. Professor, Captain Gerald just told me. Remire Village is in a bad way, right? The situation there is worrying, yes. But tell me, how was your vertigo? Are you not feeling okay? You should get some rest. If you must go to the village, make sure you're in good health before we depart. Je vais parler à elle. Professor. Oh! Non, voilà, objet trouvé. Ça, c'est à toi. Oh, that's mine. Ok. Ensuite, Rhea. Professor, do you ever wish you could return to your life as a mercenary? Si. I thought you might. Traveling the world, just you and Gerald. How lovely it must have been. It was in Remire that you first met Alois and the rest of his order, was it not? Half a year has come and gone since then. How quickly time passes. Un truc pour toi? This is not mine. Non. Ok. Ah, par contre, oui, la lettre. It was half a year.
La lettre d'amour. Ok, là on a un truc. Ah, c'est à 7F. Hein. Alors, la quête là. On va y retourner. Oui. Merci. Mmh. Impressive. Thanks. Ok, ça c'est bon. Maintenant, Mercedes. Hello, Professor. What's that you've got there? Would you mind trading it with me for this? Oui. Oh, thank you so much. I'll be sure to take great care of it. Ok, merci. Maintenant, faut le donner à Marianne. Putain, c'est vraiment la pire quête du jeu, hein, ce truc. Professor? It's about that thing you have there. If it's not too much of a bother, would you trade it for this? Thank you so much. I'll treasure it forever. Ok, ensuite c'est Linhart. That's a nice thing you have there, Professor. Don't suppose you're planning on using it yourself. Why don't you trade it for this? Sounds good, right? Go. Excellent doing business with you, Professor. I've always wanted to say that. Ok, je crois que tous les échanges ont été faits. You brought it, Professor? Hand it over and I'll make it worth your while. How? You can't even afford your own drinks. Give it here. You won't regret it. Excuse me, I asked first. Why don't we let the professor decide? Her? What a letdown. You made the right choice. Here's your reward. I'll let you borrow it later, Catherine, if you quit sulking. Thanks. Bam. Ok, donc ça c'est bon. Ah, on a plein de supports et tout. Pourquoi j'ai un truc qui brille ici? Ah oui, c'était pour l'autre. On va juste lui rendre son truc, puis après on va partir dans l'abysse. Well done. You have my thanks. Ok, oups. Nice. Là on a tout fait, hein. Ouais. Abyss. Dun, 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 dun. Thank you. Thanks. I am grateful. You have my gratitude. Non. Hey, you. Allez, charge. Ok. Want to help me out with my magical research? I just need to open you up and have a look inside. Wow. No? Well, would you lend me a few hairs at least? D'accord. Hey you, listen up. I've got something to report. Mr. Backup doesn't come by anymore, which is fine. Not incredibly rude or anything. Nope, just fine. Hey, have you ever killed anyone? Oui, But only bad people, right? c'est ça. Bien sûr. You look scary, but you're actually not so bad. Pardon me. Get your hands on something valuable that you can't get on the surface? Money first, friend. How much you got? Ah, no, let me stop you there.
that won't be enough. Maybe next time. See you around. D'accord. Hey. MDE. Alors, est-ce qu'on a des trucs qui traînent ici? Chatterbox, what's wrong with you? Go home. Good. No offense, but you look awful. Get some rest, okay? Sleep is really important when you're feeling down. C'est à toi ça? Nope, not mine. D'accord. Ok. Next. Balthus. Winning the battle was great and all. The after party was a complete letdown. I guess I get it. There were some younger students around and all that. But still, what a waste. We needed some fun juice, that's all I'm saying. But yeah, it was still a fine time. Rien pour lui. On va passer par là. News of the affair at Remire Village has reached me. The situation seems rather dire. Any threat to the lives of the common folk must be met with swift action. Though House Nouvelle has fallen, it is still every noble's duty to provide for the common folk. Given your concern, would it not be appropriate for you to depart rather than idling the time away? Non mais je rêve. Là c'est à toi. I can't Voilà. be expected to remember where I leave every small object. Return that at once. At once, I say. Calme-toi. Yuri est toujours au même endroit. I can't shake the feeling that what went down in Remire Village is something other than a plague. I guess it's best not to go sticking our noses in it, lest they get cut off. Yeah, I'm definitely worried about them, but I worry about you getting involved too. You're looking paler than usual. Stop pushing yourself so hard. Oh, you found it, huh? Ça c'était sûr. Ok donc la bise c'est terminé. On va pouvoir faire les activités au monastère. On a plein de quêtes et de trucs à faire que je sens que je pourrais jamais faire parce que j'aurais pas le temps. À moins de faire des épisodes de 5 heures. Mais ce n'est pas possible. Donc RIP. Juste faire les soutiens qui traînent là sur la carte. Comme ça c'est fait. C'est qui? Mercedes, yay! Good evening, Professor. Returning from work, I take it? C'est exact. Non, je travaille encore. My goodness, it's so late in the evening. That must be exhausting. Try not to overtax yourself, alright? I'm concerned for your health. We wouldn't want you to wear yourself out. The goddess won't smite you if you rely on others for help, you know. Listen here, Professor. You might not like what I'm about to say. To be perfectly honest, I had my doubts when I first met you. At first, I thought you seemed too young to be a professor. It is unusual, you have to admit. Yet you seemed very composed and mature despite your age. You're strong-willed, encouraging, and you go to great lengths to ensure that everyone is cared for. But it almost feels like you're trying too hard to be a perfect role model for your students. Je ne me force pas, voyons. If that's
that's how you feel, then I can't disagree. But I think it's necessary to give yourself a break every now and again. The mind has a tendency to make mistakes when you've exhausted yourself. In my case, I still seem to make mistakes even when I'm wide awake. Oh, you know, I'm always mixing up the dates for drills or misplacing things. Just the other day, I forgot to put on my uniform and headed out to practice wearing only my... well, you can imagine how embarrassed I was. My mind can be so scattered sometimes. Anyway, where was I? Ah, that's right. What I'm trying to say is that you shouldn't push yourself too hard. If you do, you might end up in a pretty bad place. That reminds me, is there anything I can do to assist you, Professor? If it's all right with you, I'd like to help in any way I can. Whatever you need, just say the word. I look forward to helping you out. Ah là là, quelle gentille fille. Ok, donc ça c'était le premier, et le deuxième c'est de ce côté. Tout au bout. Ce sera qui cette fois-ci? Peut-être Petra du coup? Ah non, Marianne. Professor? There's something I need to say. Sorry. How should I put this? I don't seem to be getting along with everyone. I don't contribute much either. Am I a nuisance to you, Professor? If so, I'll leave. Of course, my adoptive father may not understand, but if I must... Oh, my adoptive father is one of the new nobles of the Alliance. His territory is to the north. He was a distant relative who took me in after my parents vanished. He's blessed with great drive and ambition. Some may go so far as to call it avarice. He wishes to marry me off to a powerful noble. That's why he sent me to the academy. If I left now, I'm sure he'd have a strong opinion about it. Ah, sorry. I strayed away from the topic. I'm not good at telling stories either. Good. I'm glad. So, as I was saying, are you sure I'm not bothering you, Professor? Mais non. Oh, I'm so grateful to hear you say that. What I'm trying to say is, you should keep your distance. I'm more trouble than I'm worth. You only say that because you don't know the real me. I'm sorry, I have to go. Putain, elle était à deux doigts de m'en mettre une là. Elle avait le point et tout. Ok, parfait. Maintenant. Les... Ah, j'ai encore une quête ici. C'est quoi ça? C'est qui? Ah. Do you have time for a request? C'est quoi? Oh non, c'est le truc du tournoi là. Le tournoi trop dur. Il est affreux. Je pourrais pas le faire tout de suite, hein, ça sert à rien que j'essaye. Bon, on va les manger, bah je suis juste à côté. On va les manger. C'est où? C'est là. Alors, on va cuisiner avec qui? On a qu'à cuisiner avec Mercedes vu qu'on veut la recruter et qu'elle aime ça. On n'a pas grand chose à cuisiner. Hein. La défense ou la chance? Allez hop, on s'en fiche. I enjoy baking sweets,
but I'm not sure how I'll do cooking other types of food. I see. Cooking is much more exciting than studying or training. Waouh. Bam. Ok, elle a aimé ça. Mangeons. Ragoût épicé de poisson et navet. Anna et Balfus, hein, ils en ont besoin. Bam, bam. This is one of my favorites. How did you know? My favorite meal at my favorite cost. Free. I love this place. Oh là là. Et un petit à la carte. Ah, on peut choisir ce qu'on veut. Oula. Un sorbet à la pêche, ça peut être bien. On va voir qui aime ça. Parce que nous, on veut recruter Dorothea. Et... non, il n'y a personne qui est très tenté par ça. Là, il y a Ferdinand et Dorothea, mais on avait déjà fait ce duo la dernière fois. J'aimerais bien changer un peu. La soupe de poisson. Il y a Sylvain. Il y a... Jerky. Petra. Il y a juste Petra. Ça. Dorothea. Oh, ils sont chiants. Le faisant. Il y a Félix et tout, on s'en fiche. Ah, il y a les pâtes aux légumes, ça c'est bien. Moi je peux pas faire le jeu Sylvain et Dorothea. Genre ils ont aucun goût en commun. Dorothea, non, ils aiment vraiment pas les mêmes choses. Hein. Sinon tant pis, hein, je fais un... je mets ça et je fais Sylvain. Voilà. Let's go. I think I like this. I realized it after I got to the monastery. Nobody in Fargus knows how to cook. Aïe. Ok, bon, il a pas kiffé ça de ouf, mais voilà. Du coup, le tournoi, je peux pas le faire parce qu'il nous force à faire le tournoi, enfin la quête, et elle est impossible à mon niveau, donc rip. Par contre, les conseils. Chamir, je trouve cette année particulièrement chaotique. Et faut screener ça. Ce qui ne tue pas rend plus fort. Il y a des années comme ça. Prenez le temps de trouver des moments de quiétude. Alors là... ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort, hein. On va se dire ça, hein. Ok. Ignatz, j'ai déniché un tableau superbe dans une boutique. Il serait égoïste de ma part de conserver ce chef-d'œuvre. Si vous connaissez quelques amateurs potentiels, faites-moi part. Sylvain, Aloïs ou Hubert? Je crois que Sylvain il aime l'art. Hein. Ouais. Réa, lorsque je vois les élèves déjeuner gaiement ensemble, j'ai parfois envie de me joindre à eux. Je me demande si ça les embêterait. Ouais. Ok. Bon, ça c'est nice. La chorale, on va remettre Lawrence et l'autre là. Voilà. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? J'ai pas l'impression. Ah, il y a le sauna aussi. On a encore un autre soutien qui s'est débloqué.
On avait pris qui la dernière fois? On avait pris Happy, je crois. Oui, on va faire Lorenz. Sona avec Lorenz. Comment il se tient, Sona? Ça me bute. Oh là là. Oula. Il est déjà en PLS là. Ok, encore une fois. On va pas le faire une autre fois. Hein. Si je fais rester, il va être en surchauffe. Hein. Mais moi, il est pas bien là, mon gars là. Bon, on va essayer de rester. Oh, il a survécu, mais il pourra pas survivre une autre fois. Hein. Tant pis. Lorraine se sent bien, mais nous, non. Bon. Je sais pas si c'était la bonne strat. Hein. Ah, j'ai encore un autre soutien. J'en ai deux. Bon, let's go. C'est qui? Professor. Oula. La tronche. Yes, these herbs will do. Though I note we're short on arcane crystals. I'll make a note to keep some in reserve next time. No more materials, if that's what you're asking, though I do still require a test subject. Un quoi? Not a what, who? Meaning you. Now, lie still, please. Doit-on vraiment faire ça maintenant? Fair point. A bit of rest to clear my head would be good for the next steps. Let us leave off here, and I shall see you again in the morning. I'd better make some headway on this tomorrow. Every day counts, you know. If I can complete this ritual, I'll be famous throughout the known world for it. Oh. The prestige it will bring me is necessary to restore my fallen house. Or was your question, why go to so much trouble for a fallen house? Because I am a nouvelle, as were all my ancestors. And our line has endured too long to end with me. Oh, yes, you don't know. Oula, la musique. Well, seeing as you are serving both as my research assistant and test subject, I should explain myself. House Nouvelle was granted its peerage shortly after the establishment of the Empire. For generations, the heads of our house have been scholars of magic. They often enjoyed appointments to esteemed posts within the Empire. However, during the insurrection of the Seven, we cast our lot with the Emperor and were punished for it. We suffered further losses when we were used as a sacrifice to Dagda and Brigid during their attack. My family, including my parents and older brother, died then. The town of Nouvelle is now an ash heap. The 6 great families decreed this to be the end of my house. We have not left now but the name. No title, no subjects, no land. Everything I was to inherit has been taken from me. What I require is an achievement so grand that Lady Edelgard would be forced to recognize it. And then, House Nouvelle will take its rightful place among the elite class once more. You understand that to collaborate with me towards such a grand purpose is a high honor, don't you? But yes, good night. I expect to see you bright and early tomorrow. Le cobaye. Ok. Et encore un dernier là-bas. Professor. Professor. Sylvain. You think I'd cheat? On you, baby? Never. Come on. You should know me better than that. You're the only one for me. I swear. Hey, if you don't believe me, well... Oh, I get it. If I'm not your type,
Do you want me to introduce you to some other guys who have crests? Aye. They're all nobles, just like me. What? That isn't why I'm... You're worse than I thought. I just want you to be happy. You know, get what you're after. I hate seeing a girl cry, especially one as beautiful as you. So, you know, maybe we... So, Professor, do you enjoy spying on people? You look like you've got something to say, so say it. Hey, that was between me and her, not you. But you know how it is. Most relationships, they end in heartbreak. Oh. Anyway, I don't know why she's so upset about me dating other girls. She didn't care before she found out, so why does she care now? I really do hate seeing a girl cry. Believe whatever you want, but I'm honestly not sure if I can ever love again. Well, I figure the best way to mend a broken heart is to head out on the town. Why don't you join me? Who knows? Maybe you'll find love. I mean, I know I will. Calm down, it was only a joke. You've really got no sense of humor, you know that? J'aime bien les soutiens où il y a d'autres personnages qui sont un peu mis en scène. Là c'était la meuf random, mais il devrait faire plus. Enfin plus de soutien comme ça. Bon, on a tout fait, on peut arrêter le quartier libre. On va passer au cours. Magie. Perfect. This was hardly a challenge for me. C'est vrai que lui il était bien, du coup il a le bonus du sauna. This was hardly a challenge for me. Et la cavalerie. I've come to... Oui. Raphaël. Épée. It's starting to come together for me. Et la cuirasserie. Looks like I got it right. You really think I'm that great? That was pretty good, huh? Ok, Iggy. I'll keep trying my best. I'll keep trying my best. Et la science. I'll keep trying my best. Ensuite on a Marianne. That was nice. La cavalerie. Maybe I've grown. Léonie. I've learned a lot. No problem. Félicité. Nothing to get excited about. Salut Trip to Triv. S'il te plaît, ne laisse rien de mal lui arriver. Tu parles de qui? Tu parles de qui? Ok, là y'a rien. I've learned a lot. No problem. No problem. Flane. I have done it! No need to discontinue with the praises. On va continuer là-dedans. Coup esquive, I ok. understand more every day. Ensuite on a la science. Qui d'autre? Anna? Allez. I could do this in my sleep. Putain, elle déteste vraiment la magie celle-là. Hein. Feels pretty good getting a compliment. You could make a ton of money with your instructing skills.
Et la cavalerie. I could do this in my sleep. Ok, deuxième étoile, ça c'est cool. Les corvées. On va aller à l'écurie avec Lawrence et Anna. Ouais. En vrai, il y a Marianne aussi, mais... Est-ce que je mettrais pas Lawrence et Marianne? J'ai peur qu'ils finissent ensemble, hein. J'ai pas envie qu'ils finissent ensemble. Sinon, je vais mettre... J'aime pas mettre Lawrence, je vais mettre Marianne et Anna. Voilà. Les objectifs, c'est bon, donc let's go. Non! We'd better get to work. We can do this. I'll make the report. Ok. Bam 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 bam. Yes, I'm still growing. Ok, elle prend feu. Ça c'est cool. On part en petite bataille. Ou... Est-ce qu'on a des certificats à faire? Ah, Marianne, on n'avait pas changé de... On voulait la mettre en cavalier, non? Bah voilà, elle peut maintenant. Let's go. Il faudra lui changer ses objectifs. De la force, de la défense? Oh, juste un en défense. C'est la dèche. Alors oui, Manuela, du coup, elle est prêtre. Elle est archer. Archer d'élite, même. D'accord. Alors Yuri, est-ce qu'il peut être en... Toujours pas chevalier? Ok. Mais du coup, faut que je regarde les objectifs de E2 là, du coup. Parce que du coup, faut changer. Qu'est-ce qu'on pourrait faire à Manuela? Qu'est-ce qu'on pourrait... En quoi on pourrait la changer? Elle aime l'épée, la foi et l'aérien. Pourquoi pas un chevalier Pégase, hein. On n'en a pas encore pour l'instant. Genre juste un normal quoi. Genre chevalier Pégase avec... Avec un arc. Je trouve ça stylé. Chevalier Pégase arc. Moi j'aime bien. On peut, hein. On peut faire ce qu'on veut. Et Chamir, on peut la mettre en... Chamir. Elle a déjà un A en arc hein, quand même. Hein. C'est assez... assez incroyable. Je sais pas, j'ai envie de la laisser en archère en fait. Elle me paraît bien, comme ça. Et du coup... Oups, non. Si je vais là-dedans, dans les classes de Manuela... Non, c'est où? Là. Pour être chevalier Pégase, il lui faut de la lance en fait. Elle a déjà un dé en aérien. Donc en fait je pense que je vais mettre arc et lance. Comme Chamir en fait. Je crois que c'est ça le truc. Lance et arc, voilà.
Ok. Bon, une bataille. On n'a pas de quête à faire. Si, on a toujours des quêtes. Faut être niveau 15 d'après eux. Je peux peut-être expédier celle-là. On va essayer de faire celle-là vite fait. Peut-être on pourra en faire une deuxième directe de derrière. La liste secrète. Ok. Unité. Bam, 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 bam. Du coup, eux, on va déjà les... Enfin, elle surtout. Mince, non. On va lui changer d'arme. On va pas lui mettre une épée, mais du coup, un arc en fer. Voilà. Elle l'utilisera sûrement pas, mais bon. Comme ça, au moins, elle a un arc. Maintenant, les unités. 15, 16, 13... Ils sont un peu under level. 11. On va mettre les gens au niveau 13 aussi. Peut-être pas Hilda. Elle a l'air d'avoir pas mal d'avance. On va mettre Léonie. Ok. Happy, elle a sa magie. Lui, c'est bon. Elle aussi. Elle aussi. Lui aussi. Ouais. Elle, ça m'a l'air good pour l'instant en tout cas. On a beaucoup de mages hein, là. On a que des mages là. Hein. Bon. Écoute, hein, essayons. Les techniques et compagnie. Est-ce qu'on a du nouveau? Anti-épée, ça c'est intéressant. On peut changer avec ça. Anti-hache aussi c'est bien. Bam. Ralliement force. Ok. Les capacités, est-ce qu'on en a? Coup esquive. Mais je lui apprends quoi comme arme à elle? Je lui apprends la science et l'épée? Je crois que c'est ça hein. Donc ça sert à rien qu'on esquive en fait. Ok. Bon. La carte. On va mettre toi devant. Hop là. Ouais, toi t'es bien ici. Non. Toi là. Toi là. Bam. Bam. Ouais, voilà, comme ça. Allez, let's go. Alors. Ah ouais, elle se fait quand même pas mal violenter, hein. Bon. Ça devrait aller.
I stand ready. Sure thing. Let's go. Ok, ça mise. C'est plutôt bien. Yuri, tu veux peut-être prendre le kill, non? Quoique, elle en a peut-être besoin. Plus. Mais j'ai pas envie qu'elle claque 4 utilisations pour une lame enchantée. Du coup, on va le donner à Yuri. Not too shabby. Ok. Now that feels good. Ici. Let's get to it. Yoni. Oh, parfait ça. Ah! Bam! Bon. Another one down. It's out. Well done. Well done. Aye, aye. Toi, tu les butes complètement. Toi, presque aussi. On va faire miasme. Comme ça, toi, tu peux passer dessus et récupérer le kill. Happenstance can be done. Doubtless, this is a temporary game. Ok, nice. Est-ce que je peux bait avec elle, peut-être? On avance un peu tout le monde. Yep. On n'a pas grand monde à soigner. Ah ouais, il tape hein, quand même. Hein. Est-ce que j'ai changé ces objectifs? J'ai pas l'impression, je crois que j'ai oublié. Non là ça tue pas. On va essayer de pas claquer des attaques pour rien. My apologies. Là on a Yuri qui touche. Ou elle. Comme demander à Yuri, c'est peut-être mieux. Ok. Constance. Bam. I won? That can't be right. Yes, you won. Est-ce qu'on peut soigner? I'm sorry. Ok, good. On va avancer comme on peut. Voilà. Ok. Là on peut dégommer ce type assez rapidement même. Allez vas-y. C'est gratuit. Of course I won. Boum. On va le donner à Léonie celui-là. This is my favorite part. Est-ce que lui on peut l'attaquer? J'ai pas l'impression, un rip.
par Yuri, mais il va pas le tuer quoi. Putain, il le tue presque en vrai. Hein. Et elle non plus. Hein. On va juste avancer ceux-là du coup. Oh! Pardon. Mauvaise touche. Yes! Putain, on voit rien à cause de l'herbe. C'est bien. Pas de force, incroyable. Pas de défense non plus. Elle a 4 de défense, hein, c'est terrible. Boom. Lui, il est mort. Was that helpful? Was that helpful? Toi, tu peux attaquer, tu peux tuer. J'ai envie de faire attaquer le Yuri quand même. Où il y a un level un peu plus bas. Ok. Toi tu touches pas. Il est trop loin, RIP. On va juste attendre, hein, j'ai l'impression. Hein. So sorry. So sorry. Ok, ça loupe. Parfait. Ils avancent tous. Peut-être l'attaquer avec l'arc, non? Ça tue même pas, genre. C'est terrible. Peut-être Iggy. Un petit feu. I did it! I did! I did. Bam. Dun, 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 dun. Ça tue pas, mais... Ah, elle peut venir le finir. Allez, Marianne. Oh! Bon, tant pis, on claque un désarçonneur. Ok. On va juste terminer. Hein. Come again. Come again. Oh, elle tue presque. C'est incroyable.
va lui faire des pics noirs dans la gueule. Et boum! Même pas mal. Et on peut le terminer avec mort. Ok. Nighty night. Et le dernier. Ta -ta -ta. On va lui donner un peu d'XP quand même. Donc des PV à personne genre. Tiens. Voilà, c'est gratuit. Ok, de la défense c'est bien. Et là, boum. Ok. That takes care of that. Au moins cette quête elle est terminée. On va pouvoir passer à une autre. Celle-là. Let's go. Combat contre les chevaliers royaux. Alors, on va reprendre ceux qui sont au niveau 12 là. Enfin, celle. Ah non, ceux quand même. Niveau 13, 13, 13. On va juste rajouter Hilda du coup, qu'on avait enlevé avant. Magie. Elles sont tous équipés. Elle, on va peut-être la réparer. Donc, lui, Marianne, du coup, la lance, on va peut-être la réparer. Léonie, c'est ok. Constance. Parce que ça je sais pas si ça le suffira si elle fait un coup. Du coup, on va juste faire ça. Marcher. Réparer. Marianne. Is that thanks a bunch? Ok, les autres ça devrait aller. Come back soon. La carte. On va mettre Hilda devant. Avec toi. On a vraiment que des mages. Hein. C'est assez incroyable. Mettre toi devant là. Ouais, comme ça me paraît bien. Allez, let's go. On va attendre qu'ils viennent vers nous, hein, comme d'hab. Yay!
Ok, ça mise. Parfait. Le double hit. C'est bien, Hilda, là. T'es sur la bonne voie. Oh, ok. Ah, si seulement il y avait de la défense, ça aurait été bien. Pas grave. Ok. Who, me? Who, me? Vas-y, Marianne. Bam! Parfait. Même pas mal. Du coup, là, on va pouvoir l'achever rapidement. Est-ce que Flane peut le faire avec son épée? Ah, dommage. Avec le vent? Non, même pas. Peut-être essayer le crit, mais... Ah, mais il y a lui, là. Il y a lui. Bam! I am spent. A bit disappointing. Oui, c'est un peu décevant, oui. Ok, donc lui, il est mort. Boum, boum. La défense, c'est bien. La défense, moi, je prends. On va le donner à Constance. Boum. Celui-là, on voulait le donner à qui, du coup? Ah ouais, à Yuri, hein, pourquoi pas. Est-ce qu'il a contre-rapproché, lui? Ouais. Au cas où il se fait attaquer. Ok, nice. On va les avancer. I stand ready. Yep. Ready anytime. Ok. Ah ouais, là c'est 90% de chance là. J'espère que je l'ai pas trop exposé. Ah. Ok, lui il n'attaque pas. Boum. Niveau 13 enfin. C'est quoi ce level de merde là? Faites un effort. Toi tu peux l'attaquer. Toi tu vas tuer si je l'attaque. Tu peux faire un petit Nosferatu. Toi tu passes derrière. L'épée toujours pas hein. My brother will be pleased. Ok, lui il est dead. Boom. I sped a weakling to their demise. Is such a small change truly an improvement? Pas ouf les levels qu'on a là. C'est pas ouf. Toi tu peux les bait hein, toi t'as pas peur. Tu vois on va encore lui taper avec Yuri hein, tant pis. Tant pis si ça tue, non ça tue pas, tant mieux. Ça Marianne peut la récupérer. Boom. I'm really sorry. Ok.
Ok, nice. I wonder how much more I can learn. On avance. Ouais, de ce côté, pourquoi pas aussi. Ok, il survit. Là aussi. Ça, c'est des free kills, ça. Boum, boum. Parfait. Je peux le donner à Iggy, je pense. Ça fait longtemps qu'il n'a pas eu d'action. I did it. I did. Yes, you did. Alors ces deux-là, du coup... toi, tu peux peut-être soigner elle. Why waste it? Toi, tu peux attaquer. Ouais. Oh! Pas contente, la Flame. I am spent. My presence is the sun. Et à Constance, le dernier. Hein. Bam! May my foes someday forgive me. Donc ceux-là, ils vont venir sur elle. On peut peut-être mettre Hilda dans le coin aussi. Mais bon, ils vont pas... Up to you. Ils vont pas attaquer Hilda. Peut-être Anna, peut-être. Oh, parfait. Ça tue pas, mais c'est bien pour ramasser les kills derrière. Mais c'est quoi ces levels là? Faites un effort. Bam. À 70% elle a réussi quand même hein. Le chevalier derrière là il est mort. Bam. Bam. That takes care of that. Peut-être attaquer le leader d'ici. Ah bah il est mort du coup si je fais ça. On va le donner à Happy je pense. Boom. Didn't you hear? I'm dangerous. Niveau 14. Good enough for me. Toi tu peux taper sur lui. On peut peut-être le donner à Iggy finalement. Hein. Who knew? Ok. Nice. Ça c'était bien Iggy. Toi tu peux avancer. Peut-être le soigner elle. So sorry. So sorry. Ici, on va donner à Constance. Ah quoique ça tue pas. Bon, voilà, tant pis. Anna la récupère. Impressed yet? Mais celui-là par contre. Boom. I sped a weakling to their demise. Ok, nice. Noise. Noise. My thank you So so much.
my thank you so I much. am grateful. I have gratitude. Thanks so much. Allez, 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 on charge. I thank you. Merci. Petite séance de cours. C'est parti. Alors, on va vite changer les objectifs de Marianne, du coup. Alors, c'était quoi de base? C'était la lance. Et... le soin? Lance et soin? Ouais, je crois que c'est ça, hein. Je crois que c'était ça. Voilà. Et les autres, bah, c'est comme ça. Alors. Tutorat, Yuri. All thanks to you. Ah oui, on monte l'âge pour qu'il devienne cuirassé. Can't say I'm surprised. Go on, sing my praises again. Ah, talon inné en arc. Œil d'aigle. This is just the beginning. Noise. All thanks to you. All thanks to you. Balthus. You make this stuff seem easy. You make this stuff seem easy. Couldn't have done it alone. Who am I to turn down praise? Ok. Constance. Épée. I could do as much in my sleep. Et les points, c'était pour qu'elle devienne prêtresse guerrière. My efforts bear fruit at last. Ils ont plus de motivation, hein, RIP. Rest in peace. I think I got the hang of it. Manuela, faut qu'on la up. You're so good at teaching that you make me Mais- jealous. Je voulais pas faire l'épée, je suis con. Je voulais faire... oh non, le fail. C'est là-dedans. Let's do this again sometime, Professor. Shamir, elle, ça bouge pas. That wasn't difficult. Your praise is appreciated. That wasn't difficult. On a compris. Technique never betrays. Ok. Et Happy. Et aérien. Ok. Ça c'est bon. Les corvées. Du coup on a Raph et Yuri comme d'hab. Let's go. Hey, pal. Non. C'est quoi ça? Anniversaire du Saint Royaume de Fergus. Let's go. Ah merde, j'ai mis non, je suis con. Je voulais mettre oui. Ready? Here we go. Ah, je vais aller trop vite là. All right, come on. Je suis bête. Well? Je suis bête. It's fun when you know what you're doing. Mastery is within my grasp. I'm getting the hang of this. Ok. Ah, c'est l'anniversaire de Marianne. Thank you so much. Est-ce qu'on retournerait pas Appreciate it. en quartier libre Your performance surpassed my pour expectations. essayer de nouveau les recruter là. Ceux qu'on voulait recruter. On va essayer.
Je fais la serre du coup. Normalement ça a poussé, non? Hey. Oui? Ouais, ok. Nice. Ça encore? J'en ai à ce point? C'est un truc de ouf. Du coup le réfectoire. On va devoir manger avec... Allez, Freddy. Ouais, on a qu'à faire ça. I may not look like it, but I know how to cook. Not that I am very experienced. This is a tough recipe. Whoa! Oh, rats. No, I can do it. Diantre! Right. Ok, ça c'est bon. On va de nouveau manger. Ils ont aucune motivation là. Attends, y a pas un discours un peu marrant qu'on peut avoir? Battu de Sapi, on l'a déjà fait, je crois. That looks delicious. Goddess forgive me, I've just got to indulge. This is a wonderful dish. You could sell this in any restaurant in the capital. Ok, à la carte. On avait fait quoi la dernière fois? Le sorbet? Je sais plus. Ah, mais je suis bête, pourquoi j'ai fait Léonie et Manuel avant? Puisque je voulais recruter les autres. On n'a pas mangé avec Petra la dernière fois. Du coup on va mettre... Pourquoi pas Mercedes et Petra? Ah, elle aime pas ça. Elle aime pas ça. Est-ce qu'elle aime le Sagert du coup? Ah, mais c'est ce qu'on a essayé. Ça, est-ce qu'elle aime? Mercedes. Je crois qu'elle aime pas les sucreries. Hein. Ça. Mercy. Et Petra. Putain, mais... Je rêve. Mercedes, elle est là. Et Petra, elle est où? Là. C'est bon, c'est bon. Ok. I would be liking that greatly. This is my absolute favorite. How did you know, Professor? Ah ah. Mystère. Ok, donc ça c'est bon. Le sauna flemme un peu. Hein. Flemme un peu. Bon, on va regarder si ils sont partants maintenant. Il y a Dorothée ici. Dorothea. Ah, maintenant j'ai des... Ah, j'ai des supports qui se sont unlock. Ah, il y a tellement de choses à faire dans ce jeu. Manuela, tiens. Oh, settle down and stop with the knocking. I'll be there in 2 shakes. Oh, dear. Professor? Is that you? Just a moment. Oh, what should I do? I can't open the door in this state. Manuela, you simply must quit oversleeping. Hold on. Where are my clothes?
I can't even find my... Where in blazes is my underwear? Oh, what is my dressing robe belt caught on? I can't tie this properly. It's not even covering... Oh, Manuela. This will have to do. Ça va? I'm fine. Just hold on a moment. Hello. Sorry to have kept you waiting. So, what do you want? Excuse me? You had a reason for coming here, I assume. I've put a lot of time and effort into making it possible to talk with you, you know. No, you've done nothing wrong. Let's just say I'm not having a good day. Actually, I didn't have a good night. Never mind. What did you want, anyway? You heard from him? The fellow from last night? Huh. What did he have to say? Yeah, figures. Kind of saw it coming, actually. That's why I came back to my room and went to bed. To get over it. Thank you for checking in on me. Was that all you wanted? Well then, good night. Dormez bien. Pauvre Manuela. Elle est mal aimée. C'est triste. A moment, please. A moment, please. Alors, deuxième soutien qu'on a avec Petra. Professor, I am not understanding where the meaning is here. When and how is this expression used? I fell for it. C'est aucun des deux, wesh. No, that is what you say when you meet the mate of your soul. The expression is... La sœur de son âme. Thank you, Professor. I finally have understanding. Can I ask you about another word? The one that is written here. Is something on my face? I am without much time to study. I must use my time with wisdom. Is that really what you are thinking? Or maybe you have curiosity about the mark on my face? La marque? Quelle marque? You are already knowing that I am from Brigid. This is a mark from Brigid. It is a prayer to the forest spirits. A prayer to be protected. Hunters ask the forest spirits to have safe and bountiful hunting. There are many spirits in Brigid. I have more marks on my arms and back. They are prayers for my family's health and triumph. Are you wanting to see them? Oui. That gives me happiness. If there is ever the chance, you will see them. I have much gratitude for you, Professor. You always listen with patience. I can read and understand the language of Foglin, but to speak it gives me difficulty. I hope I will keep having your support, and I will give you my support too, with my whole heart. I have things that I cannot fail to accomplish. Yes, we will keep walking forward. Ok. Donc, on était où? On était ici. Je crois qu'elle est dans le... Voilà, elle est juste à côté là en fait, Dorothea. Elle est là. Congratulations on winning the Battle of the Eagle and Lion. Oh, écoutez. I do find you very... Aïe.
Ok, toujours pas pour elle. Donc RIP. Dans le réfectoire, il y avait quelqu'un? Non. Ici non plus. Ici non plus. Ils sont tous... Ok, là il y a Petra et Mercedes. Ah, une à gauche et une à droite. Petra! Yes, this is in a place. At times training has given me but. D'accord, encore un vent. On va aller voir Mercedes. Mercy! Oh, please be. Oh, you want me to join your class? I'm already. Hype. Il y a les garçons encore, ils sont où? Ça m'étonnerait qu'ils disent oui, hein, vu qu'on n'a pas évolué en amitié. Avec Ferdinand en tout cas. Peut-être Sylvain? Sylvain à la rigueur. Il est où? Ah oui, il est dans la salle là-bas. I wonder how Remire Village is faring. It even the person after that, she must be. What's up, Professor? Hey, I got a girl. Oh, vous êtes pas drôle, hein. Ouais, je me taille. C'est l'heure de la mission. Est-ce qu'on a Yuri qui peut peut-être changer maintenant? Non, toujours pas. Toujours pas. Le reste, hein, c'est bien bon, hein. C'est toujours ça, le reste. C'est qui que je voulais mettre en voleur? C'est Flane? Bon, let's go. En route pour la mission. Après 2 heures de jeu déjà. Putain. Violence à Remire. We've got to go now. Ok. The situation in Remire Village has changed drastically. We don't know much more than that. We're hearing reports that the villagers are killing each other. Aye. Some say houses are burning. Regardless, we need to move. Oh là là. Oui non, ça c'est pas le coronavirus ça, hein. Oh là là. Somebody please help! What's going on here? This is unbelievable. There's no way to tell who's lost their mind from who's mad with fear. If we don't act quickly, things are just going to keep getting worse. I really don't want to get involved here, but we can't leave these people on their own, right? How about we hit him hard enough to knock him out, and not hard enough to kill him? That's too reckless. But I'll admit I can't think of a better option. If some must die, just know it was by the will of the goddess. Merci Marianne. Stop that, Marianne. We have to save all of them. There's no way this madness is by the will of the goddess. Ouais. Nobles are responsible for the safety of the commoners. By the honor of House Gloucester, I swear that I will save them all. Claude, there are some strange-looking people here. So you noticed too. Look, there's a suspicious group hiding amongst the villagers. Could they be the culprits? If so... There you have it. Our objective is clear.
take down that suspicious group and rescue the villagers. Yes. Let's go. Let's do it. Let's go, let's go, let's go. Sauvons le village. Péon. Péon. Alors. Qui allons-nous emmener? Niveau 14, niveau 13, on va quand même les prendre. Je pense qu'on peut se le permettre. Et le reste, on a qu'à prendre les forts. Genre ce niveau 15 là. Lui. Manuel là. Elle aussi. On a personne qui vole pour l'instant, donc on pourra pas aider directement ceux qui sont plus loin. Ah, j'ai encore une place. Alors là, on a quoi? On a corps à corps, distance. Peut-être quelqu'un de corps à corps encore. Hein. Pourrait pas Raph. Raph, c'est une bad bitch. Du coup, on va le mettre. Inventaire, du coup. Lui, ouais. On n'a pas d'autres? Non. On va peut-être réparer sa hache à lui. Alors moi j'ai plein de trucs là. Stocker. Eux ils ont des seaux. Stocker. Oups. Stocker. Là aussi. Ok. Du coup, Claude, faut qu'on répare. Lui, ça m'a l'air d'être bon. Là aussi. Là, faudrait peut-être qu'on répare aussi. Ouais, mais on a reçu un arc argent. Ah, il peut pas l'utiliser, lui. Je pense qu'il n'y a que elle qui peut. Voilà. Du coup, faut réparer pour Claude. Pour Yuri. Pour Constance aussi. Oh là là, faut réparer pour beaucoup de gens là. On va être ruiné. Alors là, j'en ai d'autres avec 20. Ouais, mais lui il tape 2 fois, du coup ça va s'épuiser encore 2 fois plus vite. Ouais, lui à la limite ça peut aller. Et toi, t'as rien de mieux? Si, ça. Voilà. Peut-être lui donner des potions quand même. Voilà. Et toi aussi, échanger. Voilà. Technique capacité, on a déjà regardé. Marché. Réparer. Claude. Ok. Là c'est good. L'arc en fer on s'en fiche hein. L'épée acier par contre. Voilà. L'arc aussi. Les gantelets. Thanks a bunch. Ok, eux ça me paraît bon. La carte. On va mettre les 2 machines à côté de moi. Quoique non, lui devant. Ok. Je vais mettre Flame derrière. Peut-être lui faire porter son épée quand même. Hein. Pour pas que j'oublie qu'elle doit taper à l'épée.
Ok, let's go. There are some suspicious-looking ruffians out there, but our top priority is to rescue the villagers. Got it? Yes. I'll rein in the villagers who've turned violent. You focus on rescuing the others. On a pas mal à sauver hein, quand même. Hein. Ok, donc ça c'est des méchants aussi. I got this. Peut-être envoyer Shamir le plus loin possible de ce côté. Et là bah ce sera Yuri hein, parce qu'il a beaucoup de mouvements. Alors déjà faut qu'on sauve lui. Oh ça tue pas d'un coup. Oh. C'est pénible ça. Bah, j'ai pas le choix en fait. Hein. I have no choice. Kill. Kill. Et boum. Toi tu peux aller par là. De ce côté. Sure thing. Dun, 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 dun. Oh! Mais quel swag! Ok bah lui il est out. I stand ready. Toi, tu peux taper lui de loin. Et Claude peut le terminer. Boom! Ok parfait. Et de ce côté, Let's take them out. on peut l'attaquer avec elle. Elle n'utilise pas son arc, mais bon, tant pis, hein. Alors elle, par contre, ça m'étonnerait que, ouais, voilà. Stay focused. Avec Balthus. Bam! Bam! Ok, nice. On va continuer d'avancer de part et d'autre. Let us away. Let us away. Elle peut se soigner, mais bon là, un HP, c'est pas très important. Allez, là, faut survivre. Il faut survivre. Ah, lui, c'est plus chiant, hein. Oh là là. Vraiment des nulos, hein. Des soldats. Ok, eux ils contre-attaquent. Eux ils essaient de fuir.
Ah! It can't be. The one giving orders to those weird ruffians. Isn't that Tomas? Thomas? Attaque! Ok. Lui, il est mort. Thank you. Thank you! Lui, on va le défoncer. Bam! Ok, comme ça Constance elle peut passer. Faut qu'elle passe de ce côté, hein. Pas d'autre choix. De ce côté, on peut attaquer lui là. Est-ce que Flame peut l'attaquer lui là? Désolé. Ok, lui il est out. On va taper avec toi, si tu peux. Ok, ça touche, c'est bien. Merci. Et Balthus peut peut-être le finir. Boum. Ah d'accord. Non mais, il se fait bolosser par un vieux random là. Tant pis hein. Je peux même pas l'attaquer, je voulais utiliser ma... Oh là là, bah tant pis hein. Depuis quand encore j'ai pas utilisé l'épée du créateur. Les fous eux. Faut survivre. Saw it coming. Putain, mais vraiment des losers. Ok, lui s'approche. Toi, tu le tues pas. C'est une plaisanterie. Il faut taper au moins. Comme ça, c'est fair. Donc lui il risque de crever. Du coup, faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. Oh.
pas l'attaquer d'ici. Oh, il y a une case de différence. Mais il va die! Il va die ce zinzin. Toi, tu peux attaquer lui. Oh! Encore! Incroyable! Thank you. Thank you! Et lui, bah, il est dead. Boom! Thank you. T'inquiète. Alors, j'ai personne pour ouvrir des coffres, hein, je crois, par contre. Ah, ça touche. Est-ce que Flame peut faire le kill? Ah, avec l'épée non, mais avec la magie oui. Vous continuez de ce côté, c'est très bien. Ah, il y a notre vieux Thomas là. Le vieux Thomas. On va essayer de les bait, hein. Thomas, what in the world are you doing here? Yes, Thomas. I'm not Thomas. My name is Solon, the savior of all. What's the matter? So shocked you can't even speak. You were so easily fooled by my disguise. I was hiding away in Garrick Mach to get the blood of that little girl called Flame. With her blood, we'll be one step closer to realizing our goal. Ah. I'll have a bit of fun here too. Bah tu vas t'ennuyer, hein. Parce qu'on va pas te courir après nous. Non. Vraiment une victime, hein. Ok, donc lui vient nous attaquer, mais ça loupe. Qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent... Oh non, ils veulent tous le buter à lui là, à droite. Oh là là, il est dead lui, hein. Mais qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils se suicident? On va courir hein, comme on peut, mais bon. J'y crois pas trop. On va donner kill à Constance comme d'hab.
l'XP au max. Hein. De ce côté, qu'est-ce qu'on peut faire? Là, il y a juste les... Il y a juste eux, les méchants, là. On peut peut-être attaquer lui pour le fun. Ouais, voilà. On va continuer d'avancer, hein. Et lui, il bouge ou pas? Non, d'accord. Boum! Boum! Allez, niveau 17. Yes! Incroyable. Bon, ça va être compliqué de les aider de ce côté, hein. Peut-être envoyer Chamir quand même. Et là, c'est pas ouf. Allez, un petit kill avec l'arc. Parfait. Ah donc il bouge... Ah d'accord. J'avais oublié ça. Bon bah rip hein. Oh! Et nao! Mais là il y a tout le monde qui va vouloir l'attaquer là, c'est mort. Hein. Rip. Mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi ils vont tous se suicider? C'est vraiment des idiots. Toi tu veux prendre le kill du coup, non? Ouais. Ok. De ce côté, toi, tu peux peut-être le finir. Non, tant pis. En tout cas, lui, on peut prendre le kill. Oh! Ça tue? Ouais! Bravo! Balthus. Ok, ça touche. Bon, il y en a deux qui sont morts du coup. Maintenant, faut tuer le Big Boss. Worry not. Worry not. Dit-elle en train de mourir. Mais quel homme ce Balthus. Ah ça touche ça. Mais je rêve. Salut Kana. I have an idea. Ah, rip. Ah, lui il se vénère d'un coup là. Faut qu'on finisse. Parce que sinon il va se fight avec l'autre et il va die. Faut qu'on finisse le chapitre.
Boum. Tu viens de te réveiller? Attends, il est quelle heure là? Il est 18h40. Non mais... J'ai eu une visite de mes frères, du coup j'ai dû me réveiller plus tôt. Et j'étais crevé. Ah, donc t'as fait genre une sieste dans l'après-midi? Don't forget who you're dealing with. Luck is on my Ok, side. bien. Ici on avance. On doit le buter avec quelqu'un d'autre, lui. C'est possible. Mais il bloque le passage, ce con! Oh non! Quel zinzin! Quel zinzin! Pas faire grand chose, hein. Peut-être le soigner lui parce qu'il va se suicider. You fought well. You fought well. Ah! J'avais pas vu. Bon, c'est pas grave. Oh la violence. Oh, il est chiant lui avec ses bataillons là. Oh. Geralt il va partir sur le type en mode You are but a savage, insignificant beast. Yet you think you can kill me. Ouais, je vais te lâcher un event sur Fate Go et pour y participer, il faut que je complète le 3ème boss belt. Bah, pas de soucis. Bonne fin d'après-midi, hein. Bon début de soirée, je sais pas. Et à plus. À plus. Bam, bam, bam. At least you're no coward. Un point en magie. Allez, ça c'est d'XP gratos. I'll grow as strong as I can. Tu peux le taper pour rire? Ah non, il est trop loin. Bon, toi tu peux le soigner vite fait. I feel my strength building. Allez, finissons-en. Let's go. Ah, the cursed Fellstar. This will be a fine opportunity to measure your power. Bah t'inquiète, ça va pas louper là. Yay! I'm not setting a very good example. Why have you gone after this village? What are you planning? I could have conducted this experiment on any test subjects. Now that I have what I came for, I must bid you farewell. I must go. Wait! Damn it, he's gone. It's over. All we can do is focus on our next move. I'll have a look around the village.
there may still be people who need our help. Vous avez sauvé plus de la moitié des villageois. Bon, voilà. C'est mieux que rien. Balthus! Notre king à tous. Looks like we somehow managed to sort things out, and casualties were kept to a minimum. They said they weren't picky about who they used as their test subjects. Because of them, the people of Remire Village. Ah bah là... There you are. That armor. So, you're the Flame Emperor. Yes. I believe you have met my subordinate, the Death Knight. Oh, we've met all right. But back to you. You're the one responsible for the destruction of this village. Do not get the wrong idea. What in blazes does that mean? It is true that I am working with Solon, but that does not mean our objectives are the same. Had I known they planned to do this, I would have stopped it. You have my word. Your words are meaningless. Now, I'll have to insist that you accompany us back to the monastery. I cannot abide that. However, if you wish to join forces, I will hear your plea. Ah, c'est dommage d'avoir un faux choix comme ça. If left to their own devices, they will commit countless more violent acts like this one. Do you not wish to prevent that? With the sword of the Creator on our side, Solon would not be a threat. Pity, though not unexpected. Pray that you do not live to regret your choice. Gerald, Professor, have you seen Claude? What's wrong, kid? Aïe aïe aïe. Damn it! Hilda qui casse He's tout. gone. Hey, I've been meaning to talk to you. Since coming to the monastery, you've changed. You've been angry since we first arrived in Remire Village. And you look so happy when you're instructing the brats. Before the monastery, I'd never seen you bear your emotions like that. Not once. Then perhaps it's a good thing we came to the monastery. If only so I could see your face lit up like that. Or maybe there was never any reason for us to leave the monastery in the first place. Comment ça? I've put my foot in my mouth, haven't I? Though I suppose it may be nearly that time. Come to my office when you next have a moment to spare. There's something I need to tell you. Just what was that about? I can't recall a time of old when you were at the monastery. I wonder what is hiding in the mist that is your past. Hey, Teach. That assignment wasn't my favorite, I've got to admit. I suppose pretending to be unaffected doesn't do anyone any good. That was terrible to behold. It's always hard to see innocents die. Hey, all you can do is keep smiling, keep marching. That's part of a leader's job. You can't give in to despair. Not just for me or for you, but for all of us in the Golden Deer House. We have to keep smiling so the others can move forward too. As long as we don't show that we're disheartened, they'll know they can make it too. That's what matters. Yeah, sorry for getting ahead of myself, Teach. That's how I feel, but how you handle it is really up to you. By the way, I hear that guy who calls himself the Flame Emperor showed up in Remire Village. I couldn't believe it when Hilda told me the news. What could he be after?
Je sais pas, ouais. I was afraid you'd say that. Frankly, there's way too much that we still don't know. They called this incident an experiment, and they said they got what they came for. That means they might take this success and attempt something even bigger next time. Sadly, that's all we can assume. Flayn, your timing is impeccable. Would you care to join us for a while, fair lady? Oh là là. What? Why? Oh my. She gave us the slip. In any case, I doubt she knows the full story. It seems more like she has something on her mind that she can't divulge. Seems like it would be better to push Sedith for an explanation. Or, best of all, to go above his head and ask Rhea. Now that we know Tomas was an enemy, we can't be sure that exposing the Church's secrets would be to our benefit. Where are the answers I seek? Where are they? You did well handling that awful business in Remire village. I am certain the goddess shares in our grief at the senselessness of that calamity. More importantly, I was shocked to hear that our own Tomas was actually a dark mage. I must reflect on our blindness. C'est chaud, hein? You surely must. You failed to notice that a rat was hiding in your home. Pathetic. Who are these wicked foes? How did Tomas escape your gaze? Tomas came to the monastery 40 years ago, by recommendation of House Ordelia of the Alliance. Around 8 years ago, he went back to House Ordelia, before returning to the monastery once again, just last year. After having worked at Garreg for decades, why would he betray us now? Just what did he hope to accomplish? Yuritsa became a professor at the Officers' Academy because of a recommendation from the Imperial nobility. Supposing that he is the Death Knight, that means that our enemy is an organization that has taken root in at least 2 territories. In the long history of the Church of Seiros, no, long before even that, there have been an endless number of threats to the peace of Fodlan. Yet those who oppose us still operate in the shadows. Their identity's a mystery. I believe that Solon and the Death Knight are merely one part of a much larger whole. A threat to Fodlan's peace? That means we have no choice. We have to stop them all. Yes! I have truly come to rely on you. I believe that the monastery will remain safe so long as we have you. We do not yet know the enemy's objective or whereabouts. For now, please devote yourself to preparing for whatever comes next. That is all for today. That is all. Professor, please wait. Oui? I know there is much that you still do not understand. However, one thing is clear. You possess great power. I believe that you are destined to be a source of great hope for all. In any case, I expect great things from you. Walk this world proudly, dear Professor. May the goddess Sothis protect you. The goddess Sothis? Is that what she just said? Is something the matter? I see. In that case, farewell. Do not say something that we may regret. What exactly am I? For now, let's leave this place. Please, go! Quel souk. Quel souk. Part 1. White Clouds. Ethereal Moon. The Cause of Sorrow. Though most stars will still glimmer in the crisp winter air, the Blue Sea Star has gone back into hiding. Legend states that the goddess prays for peace from her home in the heavens.
In the town of Garreg-Mach, the anniversary of the monastery's completion nears, and the people's prayers intensify ahead of the Millennium Festival, still 5 years hence. Ça va être la fin de la partie numéro 8. À moins que quelqu'un va encore nous parler. On va voir ça. C'est possible. Alois. Voilà. We are planning a grand ball for this month. I'm sure the students will be most C'est pleased. déjà le mois du bal. Yes, certainly. However, we must not devote all of our time to frivolity. We have a new mission for you. We have found evidence of someone sneaking into an unused chapel. It is a building that was once a temporary sanctuary, at a time when the monastery was under renovation. This month, your class is tasked with guarding the chapel and investigating these intruders. With the recent state of affairs surrounding the Holy Church, we cannot afford to overlook any abnormality, no matter how seemingly trivial. I am ordering a seasoned knight to assist you to ensure the safety of the students. In times like these, I am afraid we must always expect the worst. Quel chevalier! Reporting for duty, Lady Rhea. I thought you two could use the time to bond. And to speak of important matters. Appreciate the thought. Bear in mind that Geralt has a separate mission of his own. He will join you once he has finished it. It's true. I'll be away from the monastery for a while. But when I return, I'll come and watch you work. I'll be looking forward to it. Oui, papa. C'est bon? Oui! C'est la fin de la partie numéro 8. Merci à tous ceux qui regardent la rediffusion. Je sais plus parler, je suis fatigué. C'était long, enfin 2h45 ça va encore. Il y avait pire. Et du coup, bah c'est déjà le mois du bal, hein. On se rapproche du time skip. C'est passé très vite. Donc merci à tous, encore une fois. Je vous fais de gros bisous. Et à très très vite pour la prochaine partie. On va devoir protéger cette fameuse chapelle. Bye bye bye.